All right. Well, we're back into the book of John again, Estamos de regreso en el libro de Juan and we're going to be in chapter 14, verses 15 to 31. y vamos a estar en el capítulo 14 del versículo 15 al 31. And we're going to talk to you today about a beautiful promise, I think. Y vamos a hablar hoy de una maravillosa promesa. Maybe more than a promise, I should say it's a declaration. Más que una promesa, debería decir que es una declaración. Jesus tells us that we are not orphans. Jesús nos dice que no somos huérfanos. And I just love that he tells us that we belong to him, we're not alone. Y amo esto, que Él nos dice que pertenecemos a Él, que no estamos solos. And part of the reason of that is because he sent us the Holy Spirit. Y parte de la razón por la cual nos dice esto es porque Él mandó al Espíritu Santo. So we're going to talk about the Holy Spirit as well today. Entonces hablaremos del Espíritu Santo hoy. So let me start with a little story. Entonces déjame comenzar con una pequeña historia. There was a missionary, his name was Herbert Jackson. Había un misionario que su nombre era Herbert Jackson. And you probably know that missionaries often have to use used equipment. Y tú sabes que muy seguido los misioneros tienen que usar equipo ya usado. They often are asking money to buy a used car or something like that because, of course, money is always not there for them. Y muy seguido tienen que buscar o pedir dinero para comprar cosas usadas como carros porque el dinero es algo que no está en mucha abundancia. So somebody did donate a car to him. Entonces alguien le donó un carro. But there was a problem, and the problem was he couldn't start the car unless he pushed it. Pero había un problema con el auto, que el carro no podía encender a menos de que alguien lo empujara primero. So when he went to the school near his home, Entonces, cuando él llegó a la escuela que estaba cerca de su casa, he would get permission to get a few students out of class to push his car so they could go home. él pedía permiso para que algunos estudiantes salieran de clases y lo ayudaran a empujar su carro para poder irse de vuelta a casa. And when he would travel, he'd always try to park on top of a hill so he would have the momentum going down. Y cuando salía a algún lado, él siempre trataba de estacionarse en un lugar inclinado para aprovechar esa inclinación. How many of you remember doing that? ¿Cuántos de ustedes recuerdan hacer eso? I remember doing that. Yo recuerdo hacer eso. And, of course, it's made travel kind of difficult and complicated for him. Y entonces, por supuesto, esto hacía que el viajar fuera un poco complicado para él. Sometimes he just had to leave the car running and go do what he had to do so it would still go when he came back. Algunas veces él simplemente dejaba el carro encendido para cuando regresara y no tener que empujarlo. But he went through that for 2 years. Él estuvo haciendo esto por 2 años. And then one day he had to come back to the United States for some medical reasons. Y entonces él un día tuvo que regresar a los Estados Unidos por razones médicas. And the church sent a new missionary to take his place. Y la iglesia mandó a un nuevo misionario para que tomara su lugar. So of course the new missionary receives the old car. Entonces, por supuesto, un nuevo misionario recibe el carro que usaba el pastor. So Herbert Jackson started showing the missionary the car and what you have to do to keep it running. Entonces el señor Jackson le comenzó a enseñar el carro y qué es lo que necesitaba hacer para que el carro encendiera. So the missionary opened the hood and looked under the hood. Entonces el misionario abrió el capot y comenzó a ver dentro del motor. And he said, Brother Jackson, I think the only problem is this little loose cable. Y él le dijo, hermano Jackson, creo que el único problema es este cable que está suelto. He twisted it and then the engine started up just fine. Él le dio vuelta, lo torció y entonces el motor comenzó como si nada, And encendió. the missionary was just astonished. Y el misionero estaba impactado. For 2 years, there was just a little loose connection. Por 2 años solamente era un pequeño cable suelto. The power was there all the time, El poder estuvo ahí todo el tiempo, but the missionary didn't know how to access the power. pero el misionero no sabía cómo tener acceso a ese poder. Now, that's a good story this morning because the Holy Spirit is here to give us power, the Bible says. Entonces, esta es una buena historia porque el Espíritu Santo está aquí en esta mañana para darnos poder, como la Biblia lo dice. The Holy Spirit is the power of the church. El Espíritu Santo es el poder de la iglesia. The Holy Spirit is the power of the individual believer. El Espíritu Santo es el poder del individual creyente. The Holy Spirit is the one who makes the believer alive. El Espíritu Santo es el que hace al creyente vivir.
And the Bible tells us that that power and that force and that energy is from the Spirit of God. Y la Biblia nos dice que ese poder o esa energía es el poder de Dios, del Espíritu de Dios. Now let's look here in Romans chapter 15, verse 13. Ahora veamos aquí en Romanos 15:13. It says, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." That's a great promise. Es una gran promesa. Now, if we look at this verse in Ephesians 3:16, it tells us more. Ahora, si vemos en Efesios 3:16, nos dice más. And we're basically told the same kind of thing. Y básicamente se nos dice lo mismo. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being. So we have this promise here of power from the Holy Spirit in our lives. Ahora tenemos esta promesa aquí de poder en nuestras vidas por parte del Espíritu Santo. Now this morning we look back a little bit in John chapter 4. Ahora- 1 John, I'm sorry. Ahora, esta mañana vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 4. And it says, "Little children, you are far from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world." Now that's a big promise this morning. Ahora, es una gran promesa en esta mañana, That God is here for us, que Dios está aquí por nosotros and that we can overcome the evil one y que podemos sobrepasar al malvado, because we have received great power from the Spirit of God. porque hemos recibido gran poder del Espíritu de Dios. And yet there's something a little surprising about all of this. Y hay algo que es un poco sorprendente sobre todo esto, Because one, the Bible speaks much more about God and Jesus than it does about the Holy Spirit. porque en primer lugar, la Biblia habla más sobre Dios y Jesús que lo que es sobre el Espíritu Santo. And Jesus also seems to be telling us something else here. Y parece que Jesús nos dice algo más aquí. That in John 14 that we studied this morning, En Juan 14 que vimos en esta mañana, the Bible tells us that something about God's Spirit that it says most people won't understand. la Biblia nos dice que la mayoría de la gente no entiende el Espíritu Santo. Now let's look here what Jesus says. Ahora veamos lo que Jesús dice. "And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive." Why? Because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Well, Jesus tells us right there that some people just won't understand. Ahí nos dice Jesús que alguna gente no va a comprenderlo. Jesus is saying that so many people will not and do not comprehend who the Spirit of God is. Jesús nos dice que mucha gente no comprenderá lo que el Espíritu de Dios es. So we understand sometimes when people are confused about who the Holy Spirit is. Entonces algunas veces entendemos cuando la gente está confundida por no saber quién es el Espíritu Santo. There was a poll that was taken, Había un poema que fue tomado, and they asked Christians about the Holy Spirit. una encuesta, perdón, y se le preguntaba a los cristianos sobre el Espíritu Santo. And 52% of the Christians said that the Holy Spirit was an it. Y el 52% de las personas dijeron que el Espíritu Santo era un eso. Now, these were just everyday, ordinary Christians. Y estos son cristianos ordinarios de todos los días. These were not great theologians in Bible school. Estos no eran grandes teólogos de la escuela. But so many people don't realize that the Holy Spirit is He. Pero mucha gente no se da cuenta de que el Espíritu Santo es un Él. If you look at what Jesus says, it's very clear that the Holy Spirit should be referred to as He, as the third part of the Trinity. Si te das cuenta y te das cuenta de lo que Jesús dice, Él se está refiriendo al Espíritu Santo como un Él, la tercera parte de la Trinidad. As we look at verse 17, you will see that I have made Him and He larger. Si mientras pasamos en el versículo 17, vas a darte cuenta que he hecho el Él un poco más grande. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him
nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Now, notice here that Jesus refers each time to the Holy Spirit as he. Ahora, démonos cuenta que Jesús se refiere al Espíritu Santo cada vez como un Él. The Spirit of God is the he, not an it. El Espíritu de Dios es un Él, no un eso. There's too many people that think the Spirit of God, the Holy Spirit, is more like the Force in Star Wars. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es una fuerza como la de la fuerza en Star Wars. And I've mentioned this before, He mencionado esto antes, but some of us are old enough to remember the original Star Wars when it came out. pero muchos de nosotros somos lo suficientemente grandes para recordar las originales películas de Star Wars. I laugh at the lines at movies now. They are nothing compared to those lines. Me río mucho a las líneas de las películas de ahora, no se comparan nada con las de antes. But I saw so many preachers and evangelists start to talk about the Force. Pero escuché y conocí a muchos evangelistas y predicadores que empezaron a hablar sobre la fuerza. And they were using the example of the Force as an example of the Holy Spirit. Y ellos usaban el ejemplo de la fuerza como un ejemplo para mostrar el Espíritu Santo. My friends, it's not the same. Mis amigos, esto no es lo mismo. The Holy Spirit is not just a power that floats around in mystery. El Espíritu Santo no es solamente un poder que anda flotando alrededor en misterio. He is there with God the Father and God the Son. Él está ahí con Dios el Padre y con Dios el Hijo. He is a living, personal part of the whole of the Trinity of God. Es una parte viva y persona que es parte de la Trinidad. And we will look at verse 18 and see even more information about that. Y vamos a ver en el versículo 18 y vamos a ver más información sobre esto. Jesus gives us more interesting information. Jesús nos da información más interesante. In verse 18, he says, I will not leave you as orphans. I will come to you. This is my favorite part of this chapter. Esta es mi parte favorita de este capítulo. Jesus is going to be leaving this earth. Jesús va a dejar esta tierra. The crucifixion is in his immediate future. La crucifixión estaba en su futuro inmediato. His resurrection will be very soon. Su resurrección vendría muy pronto. And then he will go to be with the Father. Y entonces él subiría a estar con el Padre. And I think we could understand how hard that would be for the disciples. Y creo que podemos entender qué tan difícil era esto para los discípulos. He's been with them full time 3 years. Él había estado con ellos tiempo completo por 3 años. And to just be left alone would be a very difficult change for their lives. Y de repente ser dejados solos con un cambio muy difícil en sus vidas. But look what Jesus says, I will not leave you. Pero mira lo que Jesús dice, no te voy a dejar. He's saying, I will not leave you as a father, No te voy a dejar como huérfano. that you would be an orphan. No te voy a dejar como huérfano. He says, I will come to you. Voy a venir a ti. This is a very personal declaration from Jesus to us. Es una declaración muy personal de Jesús para con nosotros. You're never going to be alone. Tú nunca vas a estar solo. You've been adopted into my family. Yo te he adoptado en mi familia. We are together in all of this. Ahora estamos juntos en todo esto. And not only am I not going to leave you alone, Y no solamente no te voy a dejar solo, I'm going to be sending someone special to you. voy a mandarte a alguien especial para ti. The Holy Spirit is going to come into your life, El Espíritu Santo va a venir a tu vida and He's going to do many things. y Él va a hacer varias cosas. Now, yeah, you can read this. I want to give you this list of things that the Bible mentions about the Holy Spirit. Quiero darte esta lista de lo que la Biblia menciona que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. If you're one who takes notes, I have put the verses there for you. Si eres alguien que toma notas, he puesto los versículos ahí para ti. The first thing he mentions in Timothy, 1 Timothy, the Holy Spirit speaks to us. La primera cosa que menciona en 1 de Timoteo es que el Espíritu Santo habla con nosotros. Now, I want you to understand what this means. It's very important. Ahora quiero que entiendas lo que a esto se refiere, es muy importante. There are all kinds of things that Christians sometimes say. Hay muchas diferentes cosas que los cristianos dicen. I had this impression come upon me. He tenido esta impresión que viene a mí. I felt like somebody was telling me something. He sentido como que alguien me ha dicho algo. I felt like God wanted me to know something. Siento como que Dios me está diciendo que conozca algo.
what they're trying to express is the Holy Spirit is speaking to them. Lo que están tratando de expresar es que el Espíritu Santo está hablando a ellos. When you're about to do something wrong and you hear something say, no, don't do that, Cuando tú vas a hacer algo malo y tú escuchas algo en tu cabeza que te dice no hagas eso, you're not an orphan. no eres un huérfano. The Holy Spirit is there, right there with you, telling you that's wrong. Let's not do that. El Espíritu Santo está ahí contigo diciéndote que no lo hagas, que está mal. The same thing goes for bad decisions we might be making. Lo mismo va para las malas decisiones que tal vez estemos tomando. The Holy Spirit can speak to us and say, no, you don't want to do that. Listen to the Spirit of God. El Espíritu Santo tal vez esté ahí diciéndote que no lo hagas, que no quiere que hagas eso. Escucha el Espíritu de Dios. The second thing says that he teaches us. La segunda cosa es que dice que Él nos enseña. In John chapter 14:26. En Juan capítulo 14, versículo 26. And it says that he brings things to our remembrance. Y dice que Él trae cosas a nuestra memoria. Okay, this is really important. Ahora, esto es muy importante. When you read the Bible, God will speak to you. Cuando lees la Biblia, Dios va a hablar a ti. His Holy Spirit will help you to understand. Su Espíritu Santo va a ayudarte a entender. That's the reason he sent him, to teach you all things. Es una razón por la que Él está enviando a enseñarte cosas. And then one that I love, especially as I get older, is that he brings all things to our remembrance. Y una cosa que yo amo, especialmente ahora que nos hacemos viejos, es que Él trae cosas a nuestra memoria. Now, most of you are too young to know what I'm talking about. Ahora, la mayoría de ustedes son muy jóvenes para saber de lo que estoy hablando, But every once in a while, you sort of get a little memory block. pero de vez en cuando tú te pones o llega una barrera mental de memoria And you forget what you were even talking about. y se te olvida de lo que estabas hablando. It happens to everybody. We just sort of blank out sometimes. Y les pasa a todos algunas veces, es como si solamente se te fueran las ideas. But I've experienced this as a young person too, so it's not just when you get older, but the Spirit brings things to your remembrance. Y he experimentado esto cuando estaba joven también, no solamente cuando estás más adulto, pero el Espíritu Santo te trae cosas a tu memoria. Sometimes, and I would say most of the time, this is talking about the Word of God. La mayoría del tiempo voy a decir, esto está hablando sobre la palabra de Dios. That maybe you're trying to talk to somebody about the Lord and you can't remember a certain scripture. Que tal vez tú estés hablando con alguien sobre el Señor y no te acuerdas de alguna escritura. And all of a sudden you remember it. God brings it to your remembrance to the Holy Spirit. Y de repente tú recuerdas y es el Espíritu de Dios que te está haciendo recordarlo. That's an amazing thing if you've had that happen while you're witnessing. The Spirit is speaking to your heart and helping you remember what you need to say. Es una cosa maravillosa que espero que les haya pasado cuando estás siendo testigo o compartiéndole a alguien que el Espíritu de Dios te recuerde lo que tienes que decir. The third thing is that He will guide us. La tercera cosa es que Él nos guía. That means that He shows us the way to go. Esto significa que Él nos enseña el camino que debemos seguir. If we're full of the Spirit of God, we will be walking in the right direction. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a caminar en la dirección correcta. We will be walking in the will of God. Vamos a caminar en lo que Dios quiere. Another thing that isn't to help us, but to show you that He is a person like God and Jesus. Otra cosa que no es tanto para ayudarnos, sino para enseñarnos que es una persona como Jesús, He can be lied to. es que podemos mentirle o se le puede mentir. People have lied to the Holy Spirit. Hay gente que le ha mentido al Espíritu Santo. Go home and read Acts 5:3. Ve a casa y lee Hechos 5:3. It's amazing what happens. Es asombroso lo que puede pasar. In verse 6, number 6, it tells us that He can be resisted. En el sexto punto se nos puede decir que que nos podemos resistir a Él. That people can hear the Spirit speaking to him, but they can push him away like a person. Que la gente puede escuchar al Espíritu hablarles, pero pueden empujarlo o alejarlo como una persona. We know the Bible says, resist the devil and he will flee. Nosotros sabemos que la Biblia dice, resiste al diablo y él se irá. But I think there are people who resist the Holy Spirit and they flee. Pero hay gente que se resiste al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va. They don't want to hear him. They don't want to know what he's telling them. Ellos no quieren escucharlo, no quieren saber lo que les está diciendo. He makes them uncomfortable as he reveals the truth to them. Ellos hacen que él no se sienta cómodo cuando les revela la verdad. So
I missed number 5? 4. 4. Oh, I'm sorry. Okay, number 4. I'm sorry. He can be grieved. Él puede ser entristecido. This means that we can hurt the Holy Spirit. Eso significa que podemos lastimar al Espíritu Santo. We can disappoint him, Podemos decepcionarlo. just like people hurt and disappointed Jesus. Así como gente podía decepcionar a Jesús. Just as we saw in the Old Testament, so many times people disappointed God and didn't do what they promised to do. Así como vimos en el Antiguo Testamento que muchas veces la gente desanimó a Dios por hacer cosas que no deberían haber hecho. And sometimes God even grieved that he had made man. Y tal vez algunas veces Dios que sentía triste porque lo habían hecho sentir enojado. We can grieve the Holy Spirit also. También podemos entristecer al Espíritu Santo. A good example would be when the Holy Spirit is trying to draw you unto Jesus. Un buen ejemplo es cuando el Espíritu Santo está tratando de traerte a Jesús. And he's telling you, come to Jesus, become saved. Y Él te está diciendo, ven a Jesús, ven, hazte salvo. And people say no, and push him away. Y la gente le dice que no y lo empuja y lo aleja. And they grieve the Holy Spirit this way. Y de esta manera ellos hacen que se entristezca el Espíritu Santo. So we see here a picture of the Holy Spirit being very, be careful of my words here, but having very many qualities of a being or human. Pero podemos darnos cuenta aquí con estas características que el Espíritu Santo está mostrando características de una persona o de algo que es como una persona. So do not think of the Holy Spirit as just some force that flies around the universe. Entonces no pienses que el Espíritu Santo es alguna clase de fuerza volando en el universo. Think of the Holy Spirit much more like how Jesus was here on earth, Piensa más en el Espíritu Santo de la forma en que Jesús estuvo aquí, en la tierra. doing many of the same things Jesus would have done if he still remained here on earth. Él hace muchas cosas que Jesús haría si él siguiera aquí en la tierra. So we have what we call the Trinity. Entonces tenemos lo que llamamos la Trinidad. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. And this is confusing for many people. Y esto es confuso para mucha gente. It has, through the ages, been something people argued about. Al pasar de los años ha sido un tema para argumentar entre la gente. There are Christians who believe what they call themselves Jesus only. Hay cristianos que creen solamente en Jesús And they only think about worship and love Jesus. y ellos solamente piensan en alabar a Jesús. And there's many other kinds of beliefs. Y hay otros tipos de creyentes. But the Bible tells us that God has 3 persons to him. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene 3 personas en él. And for those who deny that, there are many scriptures that show the 3 in one verse. Pero para aquellos que niegan esto, hay muchas escrituras que muestran a los 3 en un solo versículo. Now, in the Great Commission, we see them all mentioned in one verse. En la Gran Comisión podemos verlos a todos mencionados en un solo versículo. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. There we see all 3 mentioned in one place. Ahí podemos ver a los 3 mencionados en un solo lugar. Now, there's another one, Ahora, aquí hay otro. 2 Corinthians 3:14. En 2 de Corintios 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So here we have Paul giving us a blessing here. Aquí tenemos a Pablo dándonos una bendición. He's hoping that we would experience the grace of Jesus, Está esperando que experimentemos la gracia de Jesús, the love of God, el amor de Dios and the fellowship of the Holy Spirit. y la comunión con el Espíritu Santo. You see, this is a complete picture. Aquí podemos ver que es una imagen completa. Don't you want all that God has for you as a Christian? ¿No quieres todo lo que Dios tiene para ti como cristiano? Not just one part. No solamente una parte. God is explaining here to us through His Word that that we are needful of all 3 of these parts of God in our lives. Dios nos está explicando aquí en esa escritura que tenemos la necesidad de las 3 partes de Dios en nuestras vidas.
Now, in verse 9 here of Isaiah 55, it says, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Now, that scripture does give us a little help here. Esta escritura nos da un poco de ayuda aquí. God confirms that He's smarter than us. Dios confirma que Él es más inteligente que nosotros, That His ways of thinking and processes are so much higher than us. que las formas en que Él piensa y procesa las cosas son mucho más altas que las de nosotros. That sometimes we have a hard time understanding things. Algunas veces tenemos un tiempo difícil entendiendo las cosas. I don't think anybody completely and exactly understands the Trinity, No creo que alguien pueda completamente entender la Trinidad, in the sense that we don't have anything else exactly like that in this world to compare it to. en el sentido de que no tenemos nada más en este mundo que podamos comparar con algo así. There are lots of illustrations people use, Hay muchas ilustraciones que la gente usa, but they all fall short of the truth. pero quedan muy cortas a la verdad. For example, some people will take the idea of water. Por ejemplo, alguna gente va a tomar la idea del agua. I can take a glass of water, Puedo tomar un vaso con agua it's liquid, y está en líquido. I can freeze it, Puedo congelarlo and it's ice. y se convierte en hielo. I can boil it and it becomes vapor. Lo puedo evaporar, hervir y se va a convertir en vapor. So it's water that can have three forms. Entonces es agua que puede tener tres formas. Another thing that people try to use to help us is the idea of an egg. Otra cosa que la gente trata de usarnos para ayudarnos es la idea de un huevo. You have one egg, Tú tienes un huevo, but it has a shell, pero tiene la parte del cascarón, it has the white part of the egg inside, tiene la clara and it has the yolk in the middle. y tiene la yema en el medio. But we don't call it three eggs, Pero no lo llamamos tres huevos, it's one egg. es solamente un huevo. So, these are very simple ideas, and they certainly fall short of who God is. Estas son ideas muy simples y de seguro quedan muy cortas a lo que de verdad Dios es. But it helps us kind of understand how one thing can also be three things. Pero nos ayuda a entender un poco de cómo una cosa puede ser tres cosas. But the amazing and wonderful thing is that God loves us so much that He presents Himself in these three forms for us. Pero la maravillosa cosa que estamos viendo aquí es que Dios se presenta en tres formas para amarnos a nosotros, porque Él quiere amarnos en tres formas. And it's not the first time that the Spirit of God was with man. Y esta no fue la primera vez que el Espíritu de Dios estaba con el hombre. In the Old Testament, you remember the story of when the Israelites fled from Egypt? En el Antiguo Testamento recuerdo la historia cuando Israel dejó Egipto And they were led by a pillar of cloud in the daytime, y ellos eran guiados por un pilar de nubes en el día and there was a pillar of fire at night. y después un pilar de fuego en la noche. And wherever the pillar moved, the people followed. Y a donde quiera que se moviera el pilar, la gente lo seguía. And wherever the pillar stopped, the people stopped. Y donde quiera que el pilar se detuviera, la gente se detenía. And that would be an example of the Spirit of God leading and guiding His people. Y este podría ser un ejemplo del Espíritu de Dios liderando a su gente. Also in the Old Testament, También en el Antiguo Testamento, when they were building the tabernacle, cuando ellos estaban construyendo el tabernáculo, verse 34 of Exodus 40 says this: "Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the temple. And this glory of the Lord was an incredible demonstration of the Spirit of God." y esta presencia del Señor era una increíble forma de presentarse en el Espíritu. The Spirit of God comes upon the people, and church stopped. El Espíritu de Dios llegaba sobre la gente y la iglesia se detenía. The priests could not practice and minister anymore. El predicador no podía dar su prédica. The glory of the Lord had come down upon His people. La gloria del Señor había bajado sobre su gente. And the Bible refers to this as the Shekinah glory. Y la Biblia se refiere a esto como la gloria Shekinah. This is when the glory of God comes and settles upon you, and it's so powerful. Esta es cuando la gloria de Dios baja sobre la gente y es tan poderoso.
And the Jews called this cloud covering the Shekinah glory. Y los judíos llamaban a esto, esta nube de poder bajando, la gloria Shekinah. And this word Shekinah means to settle or inhabit or to dwell with you. Y esta palabra Shekinah significa habitar, estar en o estar dentro. It means God is right upon me, right here with me, part of me, settling upon me. Que significa Dios está aquí conmigo, está sobre mí, está siendo parte de mí en mi interior. Why does God do this in Exodus? Entonces, ¿por qué Dios hacía esto en Éxodo? Another demonstration to the people that God is with you. Otra demostración para la gente, para decirles que Dios estaba con ellos. Like Jesus said, you are not orphans. Así como Jesús dijo, no son huérfanos. My spirit is with you. Mi espíritu está con ustedes. The Holy Spirit never leaves you. El Espíritu Santo nunca te deja. And God has many times used the Spirit to hover upon His people, to be upon His people, to comfort His people. Y muchas veces Dios usa su espíritu para estar sobre su gente, para consolar a su gente. The Holy Spirit in our old form of the Bible, the King James, is called the Comforter. El Espíritu Santo en la antigua versión de la Biblia es llamado el Consolador. He reminds us that God never leaves us alone. Él nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. There's an old song like that, No, no, never alone. Hay una antigua canción como esa, No, no, nunca solos. I'm always with you, Jesus says. Yo siempre estoy contigo, Jesús dice. You've probably all read and heard the poem about the footprints in the sand. Tal vez todos ustedes hayan escuchado o leído el poema de las huellas en la arena. If you haven't, go home and Google it on the computer. You'll find thousands of them. Si tú no lo has escuchado, ve y búscalo en internet. But basically, there's a story about a man who walks with Jesus. Pero básicamente es la historia de un hombre que camina con Jesús. And as they're walking on the beach, you can see the footprints of both of them. Y mientras caminan en la arena de la playa, puedes ver las dos pisadas de ellos. But the man notices that at one time there's only one set of footprints, not two. Pero el hombre se da cuenta que en cierto momento solamente hay un set de pisadas en la arena, ya no dos. And he asks Jesus, why did you leave me in my times of trouble? Y él le pregunta a Jesús, ¿por qué me dejaste en mis tiempos de problemas? And Jesus says, I did not leave you. Y Jesús le dice, yo no te dejé. When you were going through those problems, I was carrying you. Cuando tú estabas pasando por los problemas, yo te estaba cargando. And that's why you only see one set of footprints. Y es por esto que solamente ves dos pies en la arena. The poem tries to help us to understand that God is always there when we need Him. Este poema nos ayuda a entender que Dios está siempre ahí cuando lo necesitamos. God intended His Holy Spirit to accomplish a lot of things in our lives. Él intenta que el Espíritu Santo alcance muchas cosas en nuestras vidas. The Spirit of God is with you right now. El Espíritu de Dios está contigo ahora mismo. Accept the Spirit of God. Acepta el Espíritu de Dios. Embrace the Spirit of God. Abraza al Espíritu de Dios. Speak to the Spirit of God. Habla al Espíritu de Dios. Let Him know that you love Him and you appreciate that He is always there to comfort you and be with you. Déjale saber que lo amas y que aprecias que Él siempre está ahí para consolarte. Remember too that He gives you power. Recuerda que Él te dio poder. That the Bible says you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Y la Biblia lo dice que tú vas a recibir poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti. How many of you want power in your life? ¿Cuántos de ustedes quieren poder en sus vidas? Do you want to just have a quiet Mickey Mouse Christian life? ¿Tú quieres solamente tener una callada estilo de vida cristiano como Mickey Mouse? Or do you want to be a strong Christian that makes a difference for God? ¿O quieres ser un cristiano fuerte y poderoso que pueda hacer cosas para Dios? Do you want to be filled with the Spirit of God so that you have power in your life? ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios para poder tener poder en tu vida? That you have Him at your side at all times. Para que tú puedas ejercerlo en todos los tiempos. God and the Word of God speaks more about the Father and the Son. That is true. La palabra de Dios habla más sobre el Padre y el Hijo. Eso es verdad. But it's not because the Spirit is unimportant. Pero no es porque el Espíritu no sea importante. They are three equal parts of God. Ellos son tres partes iguales de parte de Dios. Our focus is on Jesus because He is our Savior. Nuestro enfoque es en Jesús porque Él es nuestro Salvador. But do remember that you don't come to Jesus without the Spirit of God pulling you.
Pero recuerda que tú no vienes a Jesús sin que el Espíritu de Dios te atraiga. It's the Spirit of God that softens your heart, Es el Espíritu de Dios que hace que tu corazón se suavice, that allows you to hear God's voice, que te deja escuchar la palabra de Dios, that helps you to understand the Word of God. que te ayuda a entender la palabra de Dios. And that is so important. Y eso es muy importante. Then Jesus tells us something else in this passage. Y después Jesús nos dice algo más en este pasaje. He says, if you love me, Si tú me amas, he says, if you love me, you will keep my commandments. si tú me amas, tú vas a seguir mis mandamientos. And he's told us, I'm going to ask the Father, Y él dice, le voy a preguntar a mi Padre, and he's going to give you another helper. y él te va a dar otro ayudante. And this helper is going to be with you forever. Y este ayudante va a estar contigo para siempre. And we have to focus on Jesus this morning. Y tenemos que enfocarnos en Jesús en esta mañana, What he did for you and what he did for me on the cross. en lo que hizo por ti y por mí en esa cruz. And if we love him, Y entonces, si lo amamos, we will follow his commandments. vamos a seguir sus mandamientos. He said that we can tell who loves him because they follow the commandments. Él dice que puede saber quién lo ama porque sigue sus mandamientos. People that love God follow the instructions that he gave us. La gente que ama a Dios sigue las instrucciones que Él nos dio. And that is an important way for you to look at your life this morning. Y es una forma importante para ti, para poder ver tu vida en esta mañana. Are you fulfilling that promise? Are you keeping the words of Jesus? ¿Estás cumpliendo esa promesa? ¿Estás cumpliendo los mandamientos de Jesús? Jesus said if you do love him, you will follow his commandments. Jesús te dice, si tú lo amas, tú vas a seguir sus mandamientos. Now, Peter said this a little bit later. Ahora, Pedro dice esto un poco después. Acts 2:38. Hechos 2:38. It says, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Jesus wants us to understand Jesús quiere que entendamos that he went up into heaven, que Él se fue al cielo and the Spirit came down for us. y el Espíritu vino para nosotros, bajó para nosotros. We had this exchange happen. Tuvimos este cambio, pasó este cambio. He's there in heaven preparing a place for us, as we read a few weeks ago. Él está en el cielo preparando un lugar para nosotros, como leímos unas semanas atrás. Everything's being put together to receive us in heaven. Todo está siendo preparado para recibirnos en el cielo. And now the Holy Spirit is here working with us every day. Y ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros trabajando todos los días. And when we receive Christ, he enters into us. You cannot receive Jesus Christ without receiving the Spirit of God. Y cuando el Espíritu entra en nosotros, podemos recibir Cristo. No podemos recibir a Jesucristo sin recibir primero el Espíritu de Dios. And the day that you said yes to Jesus, you also said yes to the Holy Spirit. Y el día que tú dijiste sí a Jesús, tú también dijiste sí al Espíritu Santo. When you said yes to Jesus, come into my life, Cuando tú dijiste sí, Jesús, ven y entra en mi vida, you said yes to the Spirit of God to help me in my life today. tú dijiste sí al Espíritu de Dios para que te pudiera ayudar en tu vida en este día. Don't put the Holy Spirit as that other one we don't talk about too much. No pongas al Espíritu Santo como a ese del que no hablamos mucho. It's not God the Father, God the Holy Spirit, and God the Holy Spirit. I said it wrong. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They're equal. No es como si dijéramos con más énfasis Dios el Padre, Dios el Hijo y decir más despacio Dios el Espíritu Santo. Todos son iguales. They all love us, and they're all working for us to one day come back and be with Jesus for eternity in heaven. Todos nos aman y están trabajando con amor para llevarnos con Jesús en la eternidad. Receive all of them in your life and follow all of them every day. Recibe a todos en tu vida y síguelos y que te guíen en tu vida todos los días. Be grateful to the Father who created us and gave us his Son. Sea agradecido al Padre quien nos creó y nos dio su Hijo. Be grateful to Jesus Christ who died for your sins and rose again and conquered death. Dale gracias a Jesús quien murió por tus pecados y resucitó de la muerte. And be so thankful to the Holy Spirit who speaks to you every day and helps you walk in the Christian way. Y sea agradecido al Espíritu Santo que te ayuda a caminar en una forma cristiana cada día. Let us pray. Oremos.